ナムミョレンゲギョナムミョレンゲギョナムミョレンゲギョ Okay, good morning, everyone. Thank you very much. Long time no see, maybe more than 2 months. Hopefully everyone okay. I heard many COVID-19 cases in Singapore, so in many places, yeah. Hopefully everyone okay. So today we continue Dharma talk, and maybe before I want to say thank you also to everyone that supporting our opening ceremony in Jakarta Temple. Thank you very much for all the support. Thank you. 好，那么大家早上好啊。那么今天呢，我们来开始我们的这个线上的一个开示，佛学开示。那么也一阵子没有见了大家。那么今天呢，就是这个法师刚刚提到的，就是他听到这个很多这个疫情啊，是新冠肺炎的这个疫情的一些报道，所以有很多的这个确诊病例的发生，所以希望大家可以好好照顾自己的身体。然后可以注意自己的健康啊安全啊。OK， Yeah. So today, just we'll sharing some story, yeah, about the Buddha and when the Buddha's times, a story when he was alive. Yeah. The first story, the title is Three Types of Illness. Hari ini akan membagikan cerita tentang di masa Buddha, ya, waktu Buddha masih hidup, dan judulnya hari ini adalah 3 macam penyakit. Oke. 那么今天呢会跟大家分享一些佛陀的这些故事。那么第一个故事呢是关于这种3种疾病。OK， Yeah. If you are obsessed over life and death, all sorts of worries might arise and physical and mental illness will appear one after another. In the Buddha's time, a person called Anathapindika lived in the state of Sravasti in India, a disciple of the Buddha. Anathapindika was a philanthropist famous for his generosity to the needy. He had a very wealthy friend who always felt weak and indisposed. Although he consulted many famous doctors and prayed for too many deities, his health still showed no signs of improvement. So when Anathapindika heard about his friend's condition, he went to visit him. You have been worshipping the deities and have gone to many doctors, but your condition still remains the same. I will suggest you ask the Buddha to visit you. Maybe he can cure your illness. Jika seseorang terobsesi dengan kehidupan dan kematian, segala macam kekhawatiran bisa muncul, dan penyakit fisik maupun mental akan muncul satu demi satu. Pada zaman Buddha ada seorang bernama Anathapindika yang tinggal di negara bagian Sravasti di India. Seorang murid Buddha. Anathapindika adalah seorang dermawan terkenal karena kemurahan hatinya kepada yang membutuhkan. Dia memiliki seorang sahabat yang sangat kaya, namun selalu merasa lemah dan tidak sehat. Meskipun telah mengkonsultasikan banyak dokter terkenal dan berdoa pada banyak dewa, kesehatannya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ketika Anathapindika mendengar tentang kondisi temannya, dia pergi untuk mengunjunginya. Kamu telah menyembah para dewa dan telah pergi ke banyak dokter, namun kondisimu tetap sama. Saya akan menyarankan kamu bertemu dengan Buddha untuk meminta beliau untuk menyembuhkan penyakitmu. Oke. 好，那么第一个故事呢，关于3种疾病。那么是这样子的，如果你执着于生死的话，那么各种烦恼就会升起，而身心疾病也会相继的出现了。那么在佛陀的时代呢，印度舍卫城就有一个名字叫做给孤独的人。
那么这个给孤独呢，是佛陀的弟子，那么也是一位慈善家，以慷慨解囊而闻名。他有一个非常富有的朋友，但是呢，他总是感觉到虚弱和不适。这个朋友啊，总是感觉到虚弱和不适。那么尽管呢，他请教了很多的名医，祈求了很多的这个神灵，但是呢，他的这个健康状况仍然没有任何好转的迹象。于是呢，当这个给孤独知道他朋友的病情的时候，他就跑去拜访他的朋友咯。那么他就跟他说：“你拜了神，也看了很多的医生，但是你的情况还是一样的。所以呢，我建议你请佛陀来看看你，那么或许呢，他可以治好你的病。” OK， The friend did not like Buddhism and he did not understand why Anathapindika supported the Buddha. But Anathapindika knew that his friend was not getting any better and repeated his suggestion on several other occasions. Perceiving his genuine concern for him and in view of their long friendship, the friend finally agreed. Anathapindika arranged for the Buddha to visit his friend. After the Buddha had examined him, he said to the friend that his illness belonged to one of three types. The first type of illness is caused when one is sick but does not receive medical treatment. As time passes, a minor sickness becomes a major one. This situation usually takes place in poor families. Sahabat ini tidak suka dengan ajaran Buddha dan tidak mengerti mengapa Anathapindika mendukung Buddha. Namun Anathapindika tahu bahwa sahabatnya tidak semakin baik dan mengulangi saran tersebut beberapa kali. Melihat kepeduliannya yang tulus dan mengingat pertemanan mereka yang panjang, akhirnya sahabat itu setuju. Anathapindika mengatur agar Buddha menjenguk sahabatnya. Setelah Buddha memeriksanya, dia mengatakan kepada sahabatnya bahwa penyakitnya termasuk salah satu dari ketiga jenis penyakit. Jenis penyakit yang pertama disebabkan ketika seseorang sakit tapi tidak mendapatkan pengobatan medis. Seiring waktu, penyakit kecil menjadi besar. Biasanya situasi ini terjadi pada keluarga miskin. OK，那么这个朋友呢，他不喜欢佛教，所以也不明白为什么给孤独是那么的拥护佛陀。但是呢，给孤独知道他的朋友并没有好转，并且呢，在其他的场合一直重复了他的建议，一直建议他的朋友去找佛陀来看看。那么朋友呢，看出他对自己的真诚的关心，并且考虑到他们这么长久以来的友谊，最终就是同意了。那么给孤独呢，就安排了佛陀去拜访他的朋友，而佛陀检查完了他的朋友之后，就对这位朋友说，他的病啊是属于3种类型之一。这个3种类型是什么意思？第一种类型的疾病呢，就是由于生病的时候，但是不接受治疗而引起的。那么久而久之，这个小病就会变成大病，而这种情况通常发生在那些贫困的家庭里面。OK， The second type of illness arises when one seeks treatment but is not careful in selecting an appropriate remedy. In cases like this, the cause of illness is sometimes psychological, not physical. Patients are so anxious that they consult various physicians, take all kinds of medicine, and pray to deities for a cure. However, if the physiological illness is not cured, the physical symptoms remain. Jenis penyakit yang kedua muncul ketika seseorang mencari pengobatan tetapi tidak berhati-hati dan memilih obat yang tidak tepat. Dalam kasus seperti ini, penyebab penyakit kadang-kadang psikologis, bukan fisik. Pasien begitu cemas sehingga mereka berkonsultasi dengan berbagai dokter, mengkonsumsi berbagai macam obat, dan berdoa kepada dewa untuk kesembuhan. Namun jika penyakit psikologis tidak sembuh, gejala fisik tetap ada. OK，那么第二种疾病呢，就是出现在一个人寻求治疗，但是呢，没有仔细的选择适当的治疗方法的时候的。那么在这种情况下，疾病的原因有时候是心理上的，而不是身体上的。那么病人由于焦急万分，到处求医，吃各种药，拜神求神治病。然而，如果心理的疾病没有治愈的话，那么身体的这个症状其实还是会存在的。OK，
Yeah. The third kind of illness is incurred by arrogance and willfulness. People afflicted with this type of sickness indulge themselves in sensuality and materialism and take bad care of their bodies. Furthermore, they are ill-tempered. So when they fall sick, they vent their frustration on other people. They have no concept of right or wrong and cannot distinguish between good and evil. Patients like this can be described as beyond redemptions. They can only regain health when they wake up and realize the error of their ways. When you are sick, you should see the doctor, the Buddha said. That does not mean that you should be worried over every little sickness that you see countless doctors and take whatever medicine they prescribe or resort the gods for help. That will be missing the point. Actually, if you can always be aware of your behavior and reflect on yourself, then your mind and body will be in accordance and no sickness will arise or persist. So, jenis ketiga penyakit terjadi karena kesombongan dan keinginan untuk selalu memenuhi keinginan diri sendiri. Orang-orang yang menderita jenis penyakit ini terlalu memanjakan diri dalam sensualitas dan materialisme, tidak menjaga tubuh mereka dengan baik. Selain itu, mereka pemarah, sehingga ketika mereka sakit, mereka menyalurkan frustasi mereka kepada orang lain. Mereka tidak memiliki konsep benar atau salah, tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Pasien seperti ini bisa dianggap sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka hanya bisa mendapatkan kesehatan kembali ketika mereka bangun dan menyadari kesalahan dari perilaku mereka. Ketika kamu sakit, kamu harus pergi ke dokter, kata Buddha. Tapi itu tidak berarti bahwa kamu harus terlalu khawatir tentang setiap penyakit kecil sehingga kamu berkonsultasi dengan banyak dokter dan mengkonsumsi apapun obat yang mereka resepkan atau memohon pertolongan kepada dewa. Itu adalah meleset dari inti. Sebenarnya jika kamu selalu menyadari perilakumu, merenungkan dirimu sendiri, maka pikiran dan tubuhmu akan selaras dan tidak akan muncul atau bertahan penyakit. Oke. 好，那么第三种疾病呢，就是由于这个傲慢和任性引起的。患有这种疾病的人是沉迷于声色和物质主义的，不好好照顾自己的身体啊。此外，他们的脾气暴躁，所以当他们生病的时候，他们会把沮丧发泄到别人的身上。他们没有是非观念，无法辨别善恶。像这样的患者可以说是万劫不复啊。只有当他们清醒过来，并且认识到自己的行为是错误的时候，才能够恢复健康。佛陀说，当你生病的时候，你应该去看医生，但是这并不意味着你应该为每一个小病而担心，去看无数的医生，吃他们开的任何药，或者向神灵寻求帮助，那是没有抓住要点的。其实，如果你能时刻觉知自己的行为，反省自己，那么身心就会顺应，就不容易生病。就算生病了，也不会长久不愈的。OK。Yeah, so Buddha said your sickness belongs to the second type and is nothing serious. The Buddha continued, so rise and move your body, breathe some fresh air and refresh your mind. Then you can start to develop a healthy body. After listening to the Buddha's analysis, this person reflected deeply. That's right. I generally care too much about life and death, and I'm too tense. So I take medicine every day and constantly worry. When I really get sick, I involve the deities and worship them, but that never cures me. I've been lying in the bed for too long. I really should get out and walk around. The Buddha smiled. Aren't you already feeling better now? Both you and Anathapindika are in good health and can vow to do good deeds for others. At that moment, this friend was suddenly awakened and felt very comfortable, both mentally and physically. He immediately asked the Buddha to accept him as his student. Penyakitmu termasuk jenis yang kedua dan tidak serius, lanjut Buddha. Jadi bangkitlah dan gerakan tubuhmu, hirup udara segar dan segarkan pikiranmu. Kemudian kamu dapat mulai mengembangkan tubuh yang sehat. Setelah mendengarkan analisis Buddha,
Orang ini merenung dengan mendalam. Benar juga. Saya terlalu khawatir dengan kehidupan dan kematian dan terlalu tegang. Jadi saya minum obat setiap hari dan selalu khawatir. Ketika saya benar-benar sakit, saya memohon pertolongan dewa dan menyembah pada mereka. Tapi itu tidak pernah menyembuhkan saya. Saya sudah terlalu lama berbaring di tempat tidur. Seharusnya saya keluar dan berjalan-jalan. Buddha tersenyum. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Baik kamu maupun Anathapindika dalam keadaan sehat dan bisa berjanji untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Pada saat itu, sahabat ini tiba-tiba tersadar dan merasa sangat nyaman, baik secara mental maupun fisik. Dia segera meminta Buddha untuk menerima dia sebagai murid. Oke. 好，那么佛陀就接着说，你的病啊是属于第二种，并不严重，所以站起来呢，活动一下你的身体，呼吸一下新鲜空气，让你的心灵清静一下，然后你就可以开始培养健康的身体了。这个人呢，听完了佛陀的分析之后，深深的反思，说这是正确的。我平时太过在意生死，太过紧张，所以每天吃药，不断的担心。但是当我生病的时候，我会祈求神灵，并且不断的拜神。但是这一个呢，从来就没有治愈我。我已经在床上躺了太久了，我真的应该出去走走。佛陀笑了，那么就说你现在不是已经感觉好多了吗？你和给孤独的身体都很好，可以发愿为他人做好事。那一刻，这位朋友就突然醒悟了，感觉到身心都很舒服，所以他立刻就请求了佛陀收他作为弟子。OK， Yeah. Now, if we look around, we see many people who are troubled by one of these types of sickness. Therefore, if you are not feeling well, go to see a doctor. Don't be overly alarmed by a minor sickness and end up receiving inaccurate diagnosis or the wrong medicine. Furthermore, you must not be superstitious and resort to the gods for help. Abstain from pursuing sensual pleasure and eliminate greed, anger, and delusions from your mind. Then your body and mind can be truly considered healthy. Ketika kamu sakit, kamu harus pergi ke dokter. Sorry. Jika kita melihat sekeliling, kita akan melihat banyak orang yang terganggu oleh salah satu jenis penyakit ini. Oleh karena itu, jika kamu merasa tidak sehat, pergilah ke dokter. Jangan juga terlalu khawatir dengan penyakit kecil dan akhirnya mendapat diagnosa yang tidak akurat atau obat yang salah. Selain itu, kamu juga tidak boleh bersifat suka-suka dan memohon pertolongan kepada dewa. Menahan diri dan mengejar kenikmatan sensual dan menghilangkan keserakahan, kemarahan, dan kebingungan dari pikiranmu, maka tubuh dan pikiranmu benar-benar dapat dianggap sehat. Oke. 那么如果呢，我们环顾我们自己的四周，我们就会发现到很多的人都会受到其中一种疾病的困扰。因此，如果你感觉到不舒服，那么就请你去看医生，不要因为小病而过度的惊慌，以至于诊断不准确或者吃错药。另外呢，要切记，记得不要迷信，向神灵求助，放下追求感官的享受，从心里面消除贪嗔痴，那么你的身体和心灵才算真正的健康。OK， So, like Jirandai Shonin also said, the body and mind cannot separate. Yeah. So our body and our mind is not separated. The sickness of the body is come from the mind. And when our body is sick also, we will feel weak and maybe sad, feel very, very low, very weak because of the sickness of the body. But of course, the sickness of the body also come from the mind. When we have the pure mind, the strong faith, actually our body can heal itself. The body have the capability to heal itself. Yeah. So that's why very important always to keep our mind
always pure, always in peaceful and calm. That's why we have to always practicing chanting the sutra and Odaimoku to keep our mind always on the right path. Then the body also will be healthy. Jadi Nichiren Daishonin pun mengatakan bahwa tubuh dan pikiran kita itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sakit pasti pikiran kita pun menjadi nggak tenang, ya kan? Sedih kadang-kadang, lemah. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita lagi terlalu banyak pikiran, kadang-kadang tubuh pun menjadi sakit karena itu. Ya, stres ya, kadang menjadi tekanan darah tinggi, gula tinggi dan sebagainya. Itu tak datang dari pikiran. Tubuh dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Karena itu pentingnya kita juga menjaga kesehatan tubuh dan juga menjaga kesehatan dari pikiran kita. Dengan kita menjaga ketenangan hati, ya selalu berada dalam keadaan yang tenang, yaitu dengan pertapaan membaca sutra, menyebut Odaimoku, perasaan kita menjadi tenang. Dengan sendirinya tubuh pun menjadi sehat. Dan tubuh itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, self healing, ya kan? Sebenarnya kita tidak memerlukan dokter atau obat. Kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri dengan mengendalikan pikiran kita. OK。那么就好像我们日莲大圣也说过啊，我们的身心呢是不能够分离的，身体和心灵是一直都在一起的，是一直是一体的。那么我们的心灵不健康的时候，我们的身体其实就会感觉到虚弱，就会感觉到有各种的病痛。又或者说呢，我们的身体不健康的时候，我们的心情也会不好，我们的心灵也会感觉到虚弱，也会感觉到心情不好这样子。所以呢，但是呢，如果我们拥有纯净的心灵和坚定的这个信仰的话，和强烈的信心的话，那么我们的身体就能够治愈啊，我们的身体就能够自己恢复起来。我们的身体呢是有这个自己恢复起来的力量的，是能够有这个治愈的力量的。因此呢，保持这个心灵的纯净和宁静其实非常的重要，而这就是为什么我们必须要始终保持着这个修行，我们要一直在这个念经和这个唱题，目的就是为了保持我们的心灵在一个正确的一个道路上面，在一个正道上面，我们的身体才会健康。OK。Yeah. So the second story is about the mind. Yeah. Have the connection with the first story about the mind. The title is telling the story of a master called Genshin, Master Genshin. So you must polish the mirror of your heart with wisdom, and endurance, so that it will become clear and bright. Ya, jadi cerita yang kedua berhubungan dengan pikiran. Ya, tadi kita membahas tentang penyakit dan pikiran. Ya, judul yang kedua ini adalah mengenai Master Genshin. Ya, judul cerita tentang seorang guru yang namanya Genshin. Kamu harus menggosok cermin hatimu dengan kebijaksanaan dan ketabahan agar menjadi jelas dan terang. OK。那么第二个故事呢，就是一个关于我们心灵的故事。那么跟第一个故事也有呼应啊。那么就是关于心灵的这个故事。所以第二个故事呢，是一个叫做Genshin 大师的这个故事啊。所以呢，就是说你要用智慧和忍耐，你要用智慧和这个忍辱那个耐心去擦亮你的心境，那么使它呢变得清澈，变得明亮。OK。This is a story that took place in Japan. There was once a little boy whose father died when he was very young, so he was raised by his mother. One night, the little boy had a dream. In the dream, he came to a huge temple with a library behind it. In the library were many sutras and mirrors of different sizes, but the surface of the mirrors were covered with dust.
When the boy saw the mirrors, he thought it would be very nice if he could get one for his mother. Okay, wait. Ini adalah kisah yang terjadi di Jepang. Pada suatu waktu ada seorang bocah laki-laki yang ayahnya meninggal saat dia masih kecil, sehingga dia dibesarkan oleh ibunya. Suatu malam, anak laki-laki ini bermimpi. Dalam mimpinya dia datang ke sebuah kuil besar dengan perpustakaan di belakangnya. Di perpustakaan itu terdapat banyak sutra dan cermin berbagai ukuran. Namun permukaan cerminnya tertutup debu. Ketika bocah itu melihat cermin-cermin itu, dia berpikir akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan salah satu cermin itu untuk ibunya. Oke. 那么这一个呢，是一个发生在日本的故事。那么从前呢，有一个小男孩，他很小的时候，他的父亲就去世了，于是呢，他是由这个母亲抚养长大的。那么有一天晚上，这个小男孩做了一个梦，那么在梦里面呢，他来到了一座巨大的寺庙，寺庙后面有一座图书馆，而图书馆里面有很多的经书，还有很多的大小不一的这个镜子啊，不同大小的这个镜子。那镜子的表面呢，都布满了灰尘。而当这个小男孩看到这个镜子的时候，他就想，如果能为他的妈妈带一面镜子，那就很好了。OK。Yeah. Just as the thought came to his mind, an old monk came to the library and asked the boy, "What are you doing here?" The boy went to the monk and bowed sincerely. He said, "There are so many mirrors here, and I wish to take one back to my mother." The kindly old monk randomly selected a mirror and gave it to the boy, but it was small and dusty. The boy thought, "But it's the big shiny one that I want." However, he still accepted it respectfully. The old man observed his hesitations and asked, "What is the matter?" The boy replied honestly, "Thank you very much for the mirror, but I really want the big one that can reflect the full length of a person." The old monk said to him, "This small one is enough. When you have nurtured it until it is larger and the time is right, you can take it to Yokogawa, a place in the Hiei mountain region in Shiga Prefecture in central Japan, and polish it." Then the monk disappeared. Saat pikiran itu muncul, seorang biksu tua datang ke perpustakaan dan bertanya kepada bocah itu, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Bocah itu pergi ke biksu itu dan membungkuk dengan tulus. Dia berkata, "Ada begitu banyak cermin di sini, dan saya ingin membawa satu untuk ibu saya." Biksu tua yang baik hati memilih secara acak sebuah cermin dan memberikannya kepada bocah itu. Namun cermin itu kecil dan berdebu. Bocah itu berpikir, "Tapi yang saya inginkan adalah yang besar dan berkilau." Namun, jika dia tetap menerima cermin itu dengan hormat. Biksu tua itu melihat keraguannya dan bertanya, "Ada apa?" Bocah itu menjawab dengan jujur, "Terima kasih banyak untuk cerminnya, tapi saya benar-benar ingin yang besar yang bisa memantulkan tubuh seseorang sepenuhnya." Biksu tua itu berkata kepadanya, "Yang kecil ini sudah cukup. Ketika kamu merawatnya sampai lebih besar dan saat yang tepat, kamu bisa membawanya ke Yokogawa, suatu tempat di daerah Gunung Hiei di Prefektur Shiga di Jepang di bagian tengah, dan menggosoknya." Lalu biksu itu menghilang. Oke. 那么正当他这么想的时候呢，这图书馆里面来了一位老和尚，就问这个小男孩说：“你来这里做什么？”那么男孩呢，就走到了这个和尚的面前，诚恳的鞠了一躬。他说：“这里有很多的镜子，我想带一面回去给我的妈妈。”那么善良的这个老和尚呢，就随便挑了一面镜子送给了男孩。那么这个镜子呢，其实很小，而且布满了灰尘。那么男孩心里面就想，但是呢，我想要的是那个又大又亮的。不过呢，他还是恭敬的接受了。那么老和尚呢，就看见了他的犹豫，就问说：“怎么了？”这小男孩就诚实的回答说：“非常感谢你的镜子，但是我想要的呢，是一面能够照出一个人全身的这个大镜子。”那么老和尚就对他说：“其实这个小个的就足够了。当你把它培育到更大的时候，并且时机成熟的时候，
你就可以把它带到这个恒河。那恒河是什么呢？是日本中部这个滋贺县比瑞山区的一个地方哦。那么这个老和尚就跟他说，你可以把它带到恒河去进行抛光，然后呢，这个和尚就消失了。OK， Yeah. The boy woke up from the dream and later told his mother about it. That was an auspicious dream, his mother exclaimed. Every person has a mirror in his heart. If you polish it often, it will shine. You said you dreamed of Yokogawa. Perhaps it means that you will carry out your spiritual cultivation there in the future. The boy bore in mind that Yokogawa would be the place to polish his mirror. A few days later, the boy and some other children from the same village went to play by a river. They were two rivers, they're only a short distance apart. One was so clear you could see the riverbed, but the other one was dark and murky. Saat pikiran itu muncul, bocah itu terbangun dari mimpi dan kemudian menceritakan kepada ibunya. Itu adalah mimpi yang menguntungkan, yang bagus, seru ibunya. Setiap orang memiliki cermin di hatinya. Jika kamu sering menggosoknya, akan bersinar. Kamu bilang kamu bermimpi tentang Yokogawa. Mungkin itu berarti kamu akan melakukan perkembangan spiritualmu di sana di masa depan. Bocah itu mengingat bahwa Yokogawa akan menjadi tempat untuk menggosok cerminnya. Beberapa hari kemudian, bocah itu dan beberapa anak lain dari desa yang sama pergi bermain di tepi sungai. Di sana ada dua sungai yang hanya berjarak pendek satu sama lain. Salah satunya sangat jernih sehingga Anda bisa melihat dasar sungainya, namun yang lainnya gelap dan keruh. Oke. 那么男孩呢，就从梦里面醒来之后，就把这件事情告诉了他的妈妈。那么妈妈就说，这是一个很吉祥的梦啊，每一个人心里面都有一面镜子，如果你经常去擦亮它的话，它就会闪闪发光。你说你梦见了恒河，那么或许这就意味着你以后将会去到恒河这个地方进行修行。然后他母亲就很开心了，很惊讶。然后呢，这个男孩呢就把这个恒河是擦亮他镜子的地方这一句话记起来了。那么几天之后呢，这个男孩和同村的其他的孩子一起去河边玩耍。那么那里呢有两条相距不远的这个河流，其中一条清澈见底，可以看到河床。那么另一条呢，则是又黑又浑浊。OK。Yeah. There was a man washing his bowl in the dirty river. The boy saw this and thought that this monk was probably from out of town and did not know there was a clean river nearby. So he called out to him, "Monk, there is a clean river nearby where you can wash your bowl." The monk noticed how neat and intelligent this boy looked and replied, "Most people tend to make distinctions, but whether the water is clean or dirty makes no difference to me." "Is that so?" the boy replied. "But aren't you washing your bowl because it is dirty? In my opinion, a dirty bowl should be washed with clean water for it to become clean. This is probably why I'm making a distinction." Ada seorang biksu mencuci mangkoknya di sungai yang kotor. Bocah itu melihat ini dan mengira bahwa biksu ini mungkin dari luar kota. Tidak tahu ada sungai yang bersih di dekatnya. Lalu dia memanggilnya, "Biksu, ada sungai bersih di dekat sini, di mana Anda bisa mencuci mangkok Anda." Biksu itu melihat betapa rapi dan cerdasnya bocah itu dan menjawab, "Kebanyakan orang cenderung membuat perbedaan, tetapi apakah airnya bersih atau kotor tidak ada bedanya bagi saya." "Apakah begitu?" jawab bocah itu. "Tapi apakah Anda mencuci mangkuk Anda karena kotor?" "Menurut pendapat saya, mangkuk yang kotor harus dicuci dengan air bersih agar menjadi bersih. Inilah mungkin sebabnya mengapa saya membuat perbedaan itu." Ketika biksu ini mendengar komentar bocah itu, dia menyadari bahwa kata-katanya sendiri tidak konsisten. Dia mencuci mangkoknya karena kotor, itu tidak membuat perbedaan sama sekali. Lalu dia pergi mencari bocah itu. Oke. 那么接下来呢，就有两条河嘛，一个干净的，一个浑浊的。
那么就有一个和尚在这个肮脏的河里面洗碗。那么小男孩见状，就心里面想说：哎，这个和尚大概是外地来的，不知道这附近有一条干净的河。于是就跟这个和尚喊说：和尚，这附近其实有一条干净的河，那你可以在那边洗碗。那和尚看见这个孩子又干净又聪明，就回答说：一般的人啊，都会区分干净或者是肮脏，但是水的干净和肮脏对我来说没有什么区别了。那小男孩就回答说：是这样的吗？但是你洗碗不是因为这个碗肮脏了吗？在我看来，肮脏的碗就应该用清水来清洗，才会变得干净。这可能就是我做出区分的原因。OK， So when the monk heard the boy's remark, he realized that his own words were inconsistent. He was washing his bowl because it was dirty. That was making a distinction at all. He went to look for the boy. The boy was counting stones by a river. The monk then asked the boy, "Why are you counting stones? Look, there are any number of stones on the land. Can you count all of them?" The boy raised his head. "Indeed, I cannot count the stones to the last one, but even an infinite numbers begins with the number one." When the monk again heard such a wise answer, he knew right away that the boy was a genius and that it would be a waste to leave the boy here in the mountain without giving him a proper education. He asked the boy to take him to his mother. He asked the boy to take him to his mother. He asked her for permission to take the boy to Hiei Mountain for a proper Buddhist education. Bocah itu sedang menghitung batu di tepi sungai. Biksu itu kemudian bertanya pada bocah itu, "Kenapa kamu menghitung batu? Lihat ada begitu banyak batu di tanah. Bisakah kamu menghitung semuanya?" Bocah itu mengangkat kepalanya. "Memang saya tidak bisa menghitung batu sampai yang terakhir, tapi bahkan angka yang tidak terbatas dimulai dari angka 1. Ketika biksu itu lagi mendengar jawaban yang begitu bijaksana, dia langsung tahu bahwa bocah itu seorang jenius dan akan sia-sia jika meninggalkan bocah itu meninggalkan bocah itu di gunung tanpa memberikannya pendidikan yang layak. Dia meminta bocah itu meminta izin kepada ibunya untuk membawa bocah itu ke Gunung Hiei untuk pendidikan Buddhis yang tepat. Oke. 好，那么和尚听了男孩的话，就发现到自己的话前后矛盾了。他洗碗是因为他脏了，他洗那个碗是因为碗脏了，而这根本就是有区别的。于是他又去找这个男孩。那么这时候呢，这个男孩正在河边数那个石头。那么和尚就问男孩说：“你为什么要数石头呢？你看地上有那么多的石头，你能够把它们全部数出来吗？”那么男孩抬起头啊，就对着他说：“确实，我数不清全部的石头，但是即便是如此，无限这个数字也是从第一开始的，我从第一开始数就好。”那么当和尚再次听到这样明智的回答、有智慧的回答的时候，他立刻就知道这个男孩是一个天才。如果不让他接受适当的教育，而把他留在山上的话，就是一种浪费。于是这个和尚就请求男孩带他去见这个男孩的母亲。那么他请求他的就是为了他请求他的母亲允许他把这个男孩带去比瑞山，接受这个适当的佛教教育。OK， The mother knew that if her son became a Buddhist monk, he could someday contribute a great deal to society. So she agreed to the monk's request. When the monk and the boy reached Hiei Mountain days later, the boy started his education as a young novice and received his Buddhist name, Genshin. Genshin was intelligent and studied hard. When he was in his 20s, the temple assigned him to give lectures to the ruler of castle. He was delighted and wrote a letter to his mother, telling her that he was about to give lectures to the ruler.
However, his mother wrote back and reproached him. You are so ignorant. I had hoped you could carry out your spiritual cultivation and nurture your heart mirror to bring benefits to all mankind. But now you are all excited because you can give a lecture to a ruler. How will you accomplish anything this way? When Genshin read his mother's letter, he felt ashamed of himself. He decided to further his studies by going to Yokogawa, a region deep inside Hiei Mountain. He studied diligently and he promoted the Buddhist teachings in Hiei Mountain area and became one of the greatest Buddhist educators in Japan. Till this day, he is widely renowned figure. So each of us has a mirror in our heart, and to keep it clean and bright, we must remember to polish it constantly. Ibunya tahu bahwa anaknya akan menjadi biksu jika dia suatu hari nanti bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Jadi dia setuju dengan permintaan biksu itu. Ketika biksu dan bocah itu mencapai Gunung Hiei beberapa hari kemudian, bocah itu memulai pendidikannya sebagai seorang novis muda dan menerima nama Buddhisnya Genshin. Genshin cerdas dan belajar dengan tekun. Ketika dia berusia 20-an, kuil tersebut menugaskannya untuk memberikan ceramah kepada penguasa sebuah istana. Dia sangat senang dan menulis surat kepada ibunya, memberitahukan bahwa dia akan memberikan ceramah pada penguasa. Namun ibunya menulis balik dan menegurnya. Kamu begitu bodoh. Aku berharap kamu bisa melakukan pengembangan spiritualmu dan merawat cermin hatimu untuk membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Tapi sekarang kamu begitu bersemangat karena bisa memberikan ceramah pada seorang penguasa. Bagaimana kamu akan mencapai sesuatu dengan cara ini? Ketika Genshin membaca surat ibunya, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk meningkatkan studinya dengan pergi ke Yokogawa, sebuah daerah di dalam Gunung Hiei yang dalam. Dia belajar dengan tekun, mempelajari mempromosikan ajaran Buddhis di daerah Gunung Hiei, dan menjadi salah satu pendidik Buddhis terbesar di Jepang sampai hari ini. Dia merupakan sosok yang sangat terkenal. Setiap dari kita memiliki cermin di hati kita, dan untuk menjaganya agar tetap bersih dan terang, kita harus selalu menggosoknya. Oke. 好，那么这个母亲知道，如果自己的儿子出家，那么有一天呢，就会为这个社会做出很大的这个贡献，所以呢，就答应了这个和尚的请求。那么几天之后呢，这个和尚和这个男孩就到达了比瑞山。那么这时候呢，这个男孩就开始接受这个年轻沙弥的这个教育，并且获得了他的佛号，他佛号就叫做Genshin。那么Genshin很聪明啊，学习也很刻苦。当他20多岁的时候，寺庙指派他给一个城堡的统治者讲课，他很高兴，就写了一封信给他的母亲，告诉他他即将向这个君主讲学。然而他的母亲就回信责备他说：“你真是无知，我本来希望你能够修行，就是培育你的心境，造福全人类。可是现在你却因为可以给君主讲课而兴奋不已，你这样子如何能够做成大事呢？”当Genshin读到他母亲的信的时候，他就感觉到羞愧，于是他就决定前往这个比瑞山更深处的这个恒河继续深造。他勤奋的学习，在比瑞山这个地方，比瑞山区弘扬佛法，于是他就成为了日本最伟大的佛教教育家之一。直到今天啊，他仍然是一位广为人知的人物。我们每一个人心里面都有一面镜子，要保持它的洁净明亮，就必须要记得要不断的去擦拭它，去擦亮它。OK。Yeah, so the second story is about Genshin Master. Yeah, the story telling how he became a monk by by meeting an old monk, yeah, and how he become a monk. Then at the end of the story, telling about the real practice, how you have to practice, yeah,
So the mother remind him not to become excited because you can give talk to the ruler, but you have to polish your mind, the mirror of your heart. That is the most important practice that you should do. So now he become a very famous scholar, Buddhist scholar in Japan. So like in our journey in the spiritual cultivation, also the same. Sometimes we get lost in our journey with maybe the materialistic, the desires, yeah, and whatever that block our process to improve our spirituality. Yeah. So we have to always be mindful about this, yeah, and then always in the right path cultivate ourselves by learning the Dharma, the right teachings, and also chanting the Sutra and Odaimoku. This will keep us always in the right path, and we always have to remember to always polish the mirror of our heart. Ya. Jadi di cerita ini Guru Genshin ini juga pertama di awal cerita diceritakan bagaimana dia bisa menjadi seorang biksu, ya kan, dengan dia bertemu dengan biksu tua di perpustakaan, kemudian juga dengan mimpinya dia, ya, dan ketemu dengan biksu yang mencuci mangkuknya yang di sungai, yang itu yang membawanya dia menjadi seorang biksu. Lalu di akhir cerita ibunya mengingatkan dia jangan senang dengan kamu bisa memberikan ceramah di depan para penguasa, tapi kamu harus selalu ingat bagaimana untuk bisa menggosok cermin dari hatimu, ya kan. Dengan begitu dia menjadi tersadarkan, ya. Jadi di dalam perkembangan spiritual kita pun sehari-hari juga kita harus selalu ingat ini. Jangan sampai kita terbawa oleh keinginan hawa nafsu duniawi sehingga kita melupakan inti yang sebenarnya di dalam proses kita mengembangkan spiritual kita, ya, untuk lebih bijaksana lagi sebagai manusia. Dan itulah makanya perlunya kita untuk belajar Dharma supaya selalu berada di jalan yang benar. Kemudian juga membaca sutra, menyebut Odaimoku. Ini semua membantu kita untuk selalu dibimbing di dalam jalan yang benar. Jadi kita tidak terbawa oleh hawa nafsu kita, juga dengan kebodohan kita, akhirnya kita malahan menuju ke jalan yang tidak sebenarnya, yang tidak seharusnya kita jalani, ya, dan akan membuat kehidupan kita semakin menderita kalau kita mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Inilah yang mungkin harus selalu kita ingat, selalu sadar mengenai hal ini, walaupun mungkin kita hidup dalam kehidupan duniawi, tetapi tetap juga harus selalu sadar tentang hal ini, ya. Jangan terbawa oleh hawa nafsu kita sendiri. Oke. 那么这个呢，第二个故事就是关于这个圆心法师的一个故事，讲述了这个圆心法师是怎么样子成为一个僧侣的，怎样成为一个和尚的。他就是通过跟一个老和尚的相遇所完成的。那么在最后呢，在这个故事的结尾也讲了真正的修行是什么，要怎样子进行修行。那母亲就提醒他，不要因为你传授了就不要因为你讲法跟这个统治者说法就变得很激动，因为你要磨砺的就是你的心灵，你要擦亮的就是你的心境。所以呢，现在他就成为了日本一个出名的佛教学者，就好像我们的心灵的修炼旅途这样子是一样的。有时候我们会在这一趟旅途之中迷失，我们可能会被这个物欲，被一个会阻碍我们通往成功的这个欲望所迷惑。
因此呢，我们必须要通过学习佛法，要不断的念经，念这个御题目，来不断的提醒自己要走上这个正确的道路，也要时刻的记得要擦亮我们的这个心灵之镜，要擦亮我们的心境。OK， Yeah. Okay. So remember to always polish our mind, the mirror of our heart by chanting Odaimoku, especially. Yeah. Thank you very much, everyone. Any questions? 没有问题。Okay. Study anything? Cannot hear you. Anything, Mr. B? Okay. No, I think it's okay. Now we are preparing for New Year. So they're doing a Oh, great job. okay. Yeah. I'm sorry I cannot visit all the temples. So this time I visit Penang Ichinenji temple. So maybe in Chinese New Year I will visit Singapore. Okay. Yeah. So I will come to Singapore first week of January. Send Yeah. us your itinerary so that we can know your schedule in Singapore. Okay. 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 Right. Oh, thank Thank you. you. We close our meeting, our Dharma talk. And we chant 3 times Odaimoku. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Thank you very much. Thank you very much, Reverend Nepu. Thank you. See you soon. Nabi as well. Thank you very much. Bye.